भाई तुम दुकान केते जाए खोला रोची केतळे खोला होची केतळे बंद होची सकाळ 11 राती 11 सकाळ 11 अच्छा अच्छा सब सरी जाए कहली खाइबा सब सरी जाए ना किसी पड़े सरी जाए लोग फेरा रेडी हो गला वर्तमान कस्टमर वेटिंग मौसा एटा केते केजी चिकेन 9 केजी 9 केजी 9 केजी चावल केते पड़िबो 9 केजी चावल भी 9 केजी चिकेन पूरा बढ़िया अच्छी वाह पूरा बढ़िया बढ़िया पीस टोटल एति चिकेन हुए ना कितना बेसी हुए अच्छा अच्छा एगुड़ा कौन धनिया पुदीना कच्चा लंका पेस्ट अच्छा एटा कौन पकाउछ एमडीएच चिकेन मसला सब आम एक्चुअली ब्रांडेड कंपनी पड़ुची सनफ्लावर ऑयल एमडीएच ब्रांडेड कंपनी प्राइम रो अच्छा अच्छा सॉल्ट हूँ आम टाटा सॉल्ट एबेर तो बढ़िया देखा गलानी এইটা কোন এটা एक्चुअली हमारा चाइना सॉल्ट अच्छा ना रसुन पेस्ट
ଏଇ ମସଲାଟା କ'ଣ? ये मसला होची गरम मसला एक्चुअली 20टा आइटम रे गरम मसलाटा बनउची ଏଇଟା ବୋଧେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରେସିପି। एटा सीक्रेट रेसिपी एटा का खुआ जाए नहीं एटा हाथ तो दिए मसला ଭାଇ ମୋତେ ପରେ କହିଦେବ, ମୁଁ ଘରେ ବନେଇବି। एटा चिल्ली पाउडर ब्रांडेड कंपनी एटा धनिया पाउडर ବାଃ एटा धनिया पाउडर एटा हल्दी पाउडर आइटम हमारा सहिला এটা পকোড়াটা ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଅଲଗା ପିସ୍ ନାହିଁ? চিকেনটা পকোড়া চিকেনটা ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ପିସ୍ ନାହିଁ? ଅଲଗା ବାଃ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ, ପୁରା ଛିନଛିନିଆ କୁକୁଡ଼ାଟା। ଭାଇ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ କଲେଣି? ବାଃ ଭାଇ ଦେଖିକି ହିଁ ମଜା ଆସିଗଲା। एटा चिकन हैदराबादी बिरयानी मक्का चिकन एक्चुअली डेफिनेटली बिरयानी टा होची ବାଃ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଭାଇ ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ କଲେଣି? दही पइला ଭାଇ ଦହି କେତେ ପକେଇବ? दही एक्चुअली 3 लीटर पड़ुची ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମକୁ ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନଥିବ, ତମର ତ ଏଇଠି କସରତ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ଇଏ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଲ, हां ମାନେ କେତେ ଥର ବିରିୟାନୀ କେତେ ଥର କର? बिरयानी मोर 3 थरो कोन दिन 4 थरो ଆଚ୍ଛା 12 देखि होची आज होची शनिवार रो ଆଚ୍ଛା पड़ी एक्चुअली 10 केजी बिरयानी ଆଚ୍ଛା नेक्स्ट पड़िबो 6 किलो ଆଚ୍ଛା ता पर देखिया कोन जाई ता पर पकेया ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଚିକେନ୍ ଆସେ? देखि हमर से ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଚିକେନ୍ ଆସିବ? आसीबो संगे संगे होबो ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଶନିବାର ବୋଲି ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ। हां हां ती शनिवार कम होची ଆମର ଚାଉଳ ମସଲା ପାଣିଟାକୁ ଭିଜେଇ ଦିଆହେଉଛି ଚାଉଳଟାକୁ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଭାଇ ଏଇ ଚାଉଳଟା କ'ଣ କେମିତିକା ଆଣୁଛ? ହଁ ଚାଉଳଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 130 ଟଙ୍କା କେଜି ଆଚ୍ଛା ଏଟା ହଉଛି ୟୁନିଟ୍ ରାଇସ୍ ଆଚ୍ଛା। ୟୁନିଟ୍ ଆଚ୍ଛା ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପାନୀର 130 ଟଙ୍କା ରାଇସ୍ କେଜି ଆଚ୍ଛା ତମେ କେମିତି ଏତେ ଦାମୀ ଚାଉଳ ଆଣିକି ହେଉଛି ଏତେ ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ କେମିତିଆ ବିରିୟାନୀ ଦେଉଛ? ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ବାରିପଦା ଫେମସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟମର। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଟେଷ୍ଟି ଦେଲେ ପଇସା ଲାଭ କିଛି ଦରକାର କଷ୍ଟମର ଏମିତି ଖାଇବି କି ନାହିଁ ବାରିପଦାରେ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଦରକାର ହୋଟେଲ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ବିରିୟାନୀ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଆମର ଲାଭ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଖାଇବା ପ୍ରେମୀ ବୋଧେ? ହଁ ହଁ ଆମେ ଭାଇ ଖାଇବା ବାଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କି ଖାଇବା ଲୋକ ଯଦି ଖାଇବା ଦୋକାନ କରିବ ତାହେଲେ ବେପାରଟା ବହୁତ ଭଲ ବି ହୁଏ। ବାରିପଦାରେ ଯୋଉଠି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ବିରିୟାନୀଟା ସେଇଠି ଆଚ୍ଛା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ମାର୍କେଟ ଉପରେ 80 ଟଙ୍କା ବି ଅଛି 90 ଟଙ୍କା ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବିକୁଛୁ 120 ଟଙ୍କା ହାଫ୍ଟା ଫୁଲଟା 220 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ସେଠି କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଖରାପ ହେବ ଆସିପାରିବେନି। ତମକୁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଖୁସି ଲାଗେ
कि खाइबाटा मु भल जन को खुएबी ना हूँ कम्पिटेटिव हूँ रेट रखिकी हूँ मार्केट रे हूँ ना करी ନାଇଁ ଖାଇବାଟା ଲୋକଟା ଦେବା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଟ୍ ଭଲ ହେଲେ ଏତେ ଭଲ ମାର୍କେଟରେ ଯେମିତି ନାଁଟା ରହିବ ନାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ना एक्चुअली पर्पस कौन यही हूँ तमाने बिरियानीटा भल बनैयार तमाने हूँ पैसा इनकम ना हूँ लोक को भल खाइबा दवा ठीक प्राइस रे ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଭଲ ଦେବା ଠିକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ସେଇଟା ଠିକ କଥା चाउल भी रेडी हो गला ये भी पूरा मैरिनेट हो गला पानी गरम होची भारी गरम है ये कौन भाई धनिया पत्र ना कौन पकईले यही गुड़ा बोधे हूँ मो पाटे लगे आ बड़ बड़ काठी सब पकई दिखती मुझे कौन काठी एबे बुझिली एबे बुझी पाली ये सब कौन भाई तेल पकईले भाई तेल कौन भाई पकईल ତେଲଟା ପଇଲା ରାଇସ୍ଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇ ବାହାରିବ अच्छा अच्छा यहाँ गोटे भल टेक्निक घरे भी एमती कले हूँ भात घाटबनी बोधे ରାଇସ୍ଟା ଯାଉ ଭଳିଆ ହବନି ରାଇସ୍ ଗୋଟେ 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 माने चाउल स्टार्चटा कमिज भाई मैरिनेट केते समय करिकी रख ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଣ୍ଟାଟେ ରହିବ घंटाटे घंटाटे नहले हेनी ରହିବ ମ୍ୟାଗନେଟ୍ କେତେ ତେଲ ତିନି ଥର ଚାଉଳ ଦିଆହେଲା अच्छा ତିନି ଥର ଧୁଆ ହେଲା अच्छा अच्छा ତାପରେ ପକେଇ ଦେବା ହେଇଗଲା ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲା अच्छा भाई पुणी दही काटिले 3 लीटर दही काटी सारिकी तापर पुणी कौन दही ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀର ରାଇସ୍ଟା ଅଲଗା ହୁଏ अच्छा अच्छा କଚୁମ୍ବର अच्छा अच्छा ये केते दही हम ଆକ୍ଚୁଆଲି 2.5 ଲିଟର କରିବେ अच्छा এইটা তো মেন জিনিস বিরিয়ানি এইটা নহলে ইনকমপ্লিট वाह मौसा पूरा साजसज्जा सारीदेले मौसा पूरा साजसज्जा काम सारिदेले हाँ अच्छा अच्छा भल आ भाई ये कौन कल ବିରିୟାନୀର ଜୁସ୍ଟା ଚିକେନ୍ ଜୁସ୍ चिकेन जूस माने एटा कौन मिसेल कौन कल टिके कुह ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଆଜ ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ହେଲା अच्छा ताकू पकेइब ହବ अच्छा ताकू एबे पकेइब कि परे पकेइब ଏଇଟା ପରେ ଏଇଟା ଅଲଗା अच्छा तो कौन सिक्रेट सिक्रेट काम सब कर दौच किसी बुझा पड़ुनी ये भी पूरा कलर चेंज हो गलानी कौन भेराइटी भेराइटी मसला सब रखी भाई अच्छा भाई ये खाली बिरयानी होची ना आउ कौन होची ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ହବ ପକୋଡ଼ା ହବ ମସରୁମ୍ ଚିଲି ପନିର ଚିଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ତ ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ହିଁ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ହଉନି ବିରିୟାନୀ ଫେମସ୍ ଆପଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବନଉଛ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ କ'ଣ ବନଉଛ ପକୋଡ଼ା ହବ ରେଟ୍ କ'ଣ କେମିତିକା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଆମର 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଚ୍ଛା ହାଫ୍ 120 ଫୁଲ୍ଟା 200 ଆଚ୍ଛା ବିରିୟାନୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 220 ଅଛି ହାଫ୍ଟା 120 ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମସରୁମ୍ ଚିଲି ସେ ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ 200 ହାଫ୍ 120 ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଫୁଲ୍ 200
अच्छा अच्छा हाफ 120 अच्छा भल आगକୁ କଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ବନେଇବ ବୋଲି ଭାବିଛ? ଅଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଖାଇ ହେଉଛି ପାଟି କରିଗଲାଣି। ଏଇଠି ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ ଚାଲୁଛି। ହଁ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ'ଣ ବନେଇଥାନ୍ତ ନା ଆଉ। ଏଇଠି ତ ଆମେ ଯଦି କରିବା ତାମିଲନାଡୁ ବିରିୟାନୀ ହଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ବିରିୟାନୀ ହଁ। ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ନାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କର। ଆଉ କରିବା ଆଉ ଯାଉ 15 ଦିନ ଦେଖି କରିବା ଗୋଟେ ଆଉ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ତମର ନୂଆ ଦୋକାନ ହେଉଛି ଖୋଲା ହେଉଛି? ଚାଲିଛି ଯୋଜନା ଦେଖାଯାଉ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ବନେଇବ? ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନେଇବାର ଅଛି। କ'ଣ ବନେଇବ ସେଇଠି? କେତେ ବନା ହବ ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ ବନା ହବ ଆଉ? ଗ୍ରିଲ ଚିକେନ ବନା ହବ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତ ନାହାନ୍ତି ଆସିବେ ଆଇଲେ ବନା ହବ। ତମେ ତ ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କ'ଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର? ଆଉ ତନ୍ଦୁର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ତନ୍ଦୁରୀ ବନେଇଥିଲ ବହୁତ ଭଲ ବନେଇଥିଲ। ମିସ୍ତ୍ରୀଟା ପଳେଇକି ଆସିବ। ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ବନଉଛ? ଚିକେନ ଜୁସ୍ ଚିକେନ୍ ଜୁସ୍ ଇଏ କେଉଁଥିରେ ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆହବ ଚିକେନ ଜୁସ୍ ଆଉ କଚୁମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବନେଇବା ପ୍ରୋସିଡିଓର କେମିତିଆ କ'ଣ? ତେଲ ପଡ଼ିଲା ତେଲ ପରେ ପିଆଜ ଆଚ୍ଛା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା। ମସଲା ଆଚ୍ଛା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପିଆଜ ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ଦିଆହବ। ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦିଆହେଉଛି ନାଇଁ? ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାପରେ ଚିକେନଟା ବି ପଡ଼ୁଛି। ରେଡ଼ି ହେଲେଣି କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟା ଚାଉଳ ଛାଡ଼ାଯିବ ଏଇନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପରେ ହବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଛାଣିକି ଦିଆହବ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦିଆହବ ଚାଉଳଟାକୁ। କେତେ ସମୟ ହେବ? 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ପୁରା ଭାତ ହେଇଯିବ? ନା ଭାତ ହବନି ଅଧା ବଏଲ ହବ। ଅଧା ବଏଲ୍ ହେବ ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ବେଳେ ଆଉ ଅଧା ବଏଲ୍ ହେବ? ଛାଡ଼ାଯିବ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ାଯିବ। ଆଚ୍ଛା 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 ଭାଇ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଗୁଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏମିତିରେ ତ ଚିକେନ୍ ବି ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ମେନ୍ ଫ୍ଲେଭର ଗୁଡ଼ା ଏଇଠୁ ଆସୁଛି ନାଇଁ? भाई मसला हो गलानी बोधे जूस जूस पूरा रेडी अरे रेडी रेडी अच्छा भाई मोर गोटे क्वेश्चन थिला तमे बिरियानी बनाऊच बिरियानी अंडा कहीं दौन अंडा दिया अंडा देले प्राइस रेट बढ़ी जाव तमे बढ़े कि नियो हेले अंडा गोटे दियो तो अंडा रेट केजी 400 टंका पियाज किलो 60 टंका किंतु सीझा अंडा हमको गोटे दरकार
ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଦରକାର ହେଲେ ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରିୟାନୀଟା 150 ଟଙ୍କା ହବ ଆଉ। ତମେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଅଲଗା ବନେଇକି ଦଉନ, ଯିଏ କହିବ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ନେବି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବି, ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଅ। କରିଦେବା ଆର ମାସଠୁ କରିଦେବା ଆଉ। ଆଇଡ଼ିଆଟା ତାହେଲେ ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ନା, ହଁ ଟିକେ ଝୋଳରେ ପକେଇକି ଟିକେ ଦବ, ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ଆଉ। ବାଃ ବଢ଼ିଆ। ଭାଇ ଆଉ ଜିମ୍ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଇଯିବ ଏତିକିରେ ଜିମ୍। ଏଇଟା ବି ଯୋଉ ଏକ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଆଉ। ଭାଇ ଆଉ ଦବନି? वाह से जो कहते कि बास्ना रे अधा खाइबा हजम हो जाए, अधा खिया ही जाए, मोर सेमती का हो गला, अधा खाई सारे आ अधा रहा। हाँ वाह चाउल पूरा बढ़िया है, सॉलिड देखा ଚାଉଳ ଧରିକି ଗଲେ କ'ଣ ହବ? 130 ଟଙ୍କା କେଜି। 130 କେଜି। तो लोक खुएब आगे भल दबनी ତାହେଲେ ତ ଭଲ ପଇସା ନବୁ। ମୁଣ୍ଡ ଧର। भाई तुम्हें केवड़ा मारनी ନା ନା कहीं ଆମ ସେଟା ବନା ହୁଏନି। ये कौन देल ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୀ ଘିଅ। देसी घी ये कौन पुदीना पत्र वाह ये पुदीना पत्र तो हो गला काम आ केवड़ा मारिया कौन दरकार एटा गोटे कौन मसला गरम मसला वाह 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 भाई ये कौन कल दम दे देल बस बस ये केत समय जाए रही 20 ରୁ 30 ମିନିଟ୍। पूरा हाई फ्लेम रे ନା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍। ताले एबे काम सरीला ଦମ୍ ଦିଆହେଲା। दम दिया हला सबू प्रोसेस सरीला ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି। पूरा रेडी रेडी लाओ
जूस भी रेडी हो गलानी वाह पूरा मटन जूस बड़ा देखा ये हाँ भाई तुम्हें मटन बिरयानी करून खाली चिकेन बिरयानी करुच मटन बिरयानी ऑर्डर ऑर्डर आसीनी माने तुम्हें कौन कौच आम खाऊनु ना मटन बिरयानी खाइबुनु तम रेट एमती एक्चुअली 2 किलो माइले ना गले हम किले माइले कौन हम जहाँ हम मटन एक्चुअली बिरयानी 3 किलो दम बिरयानी माइले बिरयानी टेस्ट भल आस अच्छा मटन बिरयानी कले रेट केमती कौन रख भाविच गोटे प्लेटा 350 टका रखिबो फुलटा 6 पीस मटन दिया अच्छा ताले मटन केबेठु आरंभ होची नुआ दुकान में मटन आरंभ हो हाँ हाँ 100% देखिया मु कहूची मटन कले ना तमे आहुरी भलो चलिबो बिरयानी भी हम मटन मिल हम खाली मटन को टिके गोटे एक्स्ट्रा दम दे दबो टिके सिझी जीवो जेंतिका तापरे बनैबो आ सॉलिड लागिवो एटा मोस्ट पर्सनल सजेशन वाह बढ़िया देखा पूरा पूरा चिकेन पीस भी अच्छी भाई या सहित गोटे अंडा पकई देलनी गोटे पूरा सूप भाया हो जाता आ बेसी देसी चिकेन पड़ी देखते ओह देसी चिकेन देसी चिकेन जूस ये हूँ बिरयानी दरबार अच्छा एमती बारिपदार किए देव देसी चिकेन जूस भाई एक्चुअली तुम घर कौटी आम घर हूँ कटक कटक बारिपदार केमतिका कम कर तुम्हें केते वर्ष होलानी काम कलनी 2 वर्ष 3 मास 2 वर्ष 3 मास मैंने स्टार्टिंग रू एठी करछ ना आगरू कोठी करथला हैदराबाद चेन्नई केमिति कौन शिखिल टिके तुम कहानी टिके कुह कहानी बहुत कहानी अच्छी कही हेनी कहून भाई ये तुम भल लगुच कटक लोक कटक लोक बारिपदा आसछ बारिपदा रोच केमतिया कौन लगुच टिके कह बहुत पसंद होगा मटन मुड़ीटा आउ सब लोक भी बहुत बढ़िया लोक व्यवहार भल खाଇବା भल कटक लोक हो बारिपदा को एते टेका टेकी कर कटक लोक शुणिले तुम पिटिएनी ना ना एक्चुअली जो भल से भल कहना खराब नहीं अच्छा खाली लोक बारिपदा भल कि जगह भी भल जगह भी भल लोक भी भल कौन कौन जगह बुलीच बारिपदार बारिपदा कौन बुझी भाई चालू न थरे बुले आनिया जीवा गोटे फिस्ट फिस्ट करिया खाया मजा करिया आसीबा आ मौसा तम घर कौटी कौटी अच्छा अच्छा ये फास्ट अच्छ अच्छा अच्छा भल लगुच अच्छा अच्छा और बिहेवियर केमतिका मालिकों बिहेवियर केमतिका भल ठीक ठाक सब होउची हेला
ଭାଇ ଚିକେନ୍ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଛି ଲାଗୁଛି ସବୁ ready। ବାସ୍ନା ହିଁ ବଢ଼ିଆ ବାହାରୁଛି ଭାଇଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ